हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम बिजन बारोई। आज आबार आपनादेर सामने हाजिर होलाम। आज फिर से हाजिर हो रहा हूँ आप लोगों के सामने। स्पेशली मेरे स्टूडेंट लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर कुछ ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का नोट्स दीजिए, तो इसीलिए जो नोट मैंने बनाया है वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। स्पेशली जो आसाम हाई सेकेंडारि एडुकेशन काउंसिल जो एग्जामगुलो हो गिয়েছে, ठीक है, সেই ইয়ারে তোমার 2018 এবং 2019 लास्ट ईयर 2018 2019 दैट इज़ आसाम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का जो भी मतलब एग्ज़ाम हुआ है, उसी क्वेश्चन पेपर का कुछ सॉल्व किया हुआ आंसर मैंने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेडली आता रहता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो से, और यहाँ से आप लोग बिंदास नोट बना सकते हो। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर कहीं पे मिस्टेक है तो आप लोग देख लीजिएगा, देख के मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे आप लोगों को एरर दिखता है तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो को आप लोग देखिए, और आप लोगों का जितना भी फ्रेंड है আপনারা এই সব ভিডিওটা দেখো, এই ভিডিওটা দেখে নাও, এবং তোমাদের যত ফ্রেন্ড আছে যাদের প্রয়োজন আছে অ্যাট ফ্রি অফ কস্ট নোটসের অল্টারনেটিভ ইংলিশের, তাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করে দাও। তো আজকে আমি তোমাদের 15 নম্বর কোশ্চেন পর্যন্ত অ্যান্সার দেবো। এখানে তোমাদের দেখতেই পারছো তোমরা যে তোমাদের 6 নম্বর পর্যন্ত কোশ্চেনের অ্যান্সার আছে, কোশ্চেন আছে। তো নেক্সট পেজে 6 নম্বরের অ্যান্সার আমি 15 পর্যন্ত আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবো, ঠিক আছে। 15টা কোশ্চেনের অ্যান্সার শেয়ার করব, যেটা হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারের অল্টারনেটিভ ইংলিশে এসেছে লাস্ট প্রিভিয়াস ইয়ার্স 18 এন্ড 19-এ। তো এইখানে তোমার আছে দ্য ভার্জেস, দ্যাট 6 নম্বর কোশ্চেনের অ্যান্সারটা এখানে আছে, দেখতে পারো তোমরা 6 নম্বর, ঠিক আছে। দেন 7 নম্বর এখানে আছে, 7 নম্বর থেকে তোমার 11 নম্বর পর্যন্ত আছে, সবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো। ভিডিওটা কমপ্লিট দেখে নিও, আর যদি ভালো লাগে নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমরা, আর খারাপ লাগলেও বলতে পারো। সবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের নোটস। নেক্সট তোমাদের জন্য দ্যাট ইজ এখানে আছে 12 নম্বর, 13, 14 অ্যান্ড 15-এর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এখানে আছে, ঠিক আছে। অল্প জুম করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয়। দ্যাট ইজ 12, দেন 13, দেন 14 অ্যান্ড লাস্টে আছে তোমাদের 15। এটার কমপ্লিটটা আমি দিচ্ছি তোমাদেরকে। সো এটা হলো তোমার বট কোয়েশ্চেন ছিল, লাস্ট 15 নম্বরে যেটা কোয়েশ্চেন বট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ছিল, ঠিক আছে। তার জন্য এটা অল্প বড় হয়েছে। তো তোমরা এখান থেকে দেখে লিখতে পারো আরামসে, একদম ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে, সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে নোটগুলো আমি বানিয়েছি যাতে তোমাদের লার্ন করতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে। तो এটা देखबे, इसको देख लेना, अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ, नीडफुल के साथ, যাদের যাদের জরুরত আছে তাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করে দিও, এটাই বলবো, আর কিছু না। সো গাইস, কিপ ওয়াচিং, কিপ লার্নিং। এখন থেকে কয়েকটা মাঝে মাঝে তোমাদের, যেহেতু আমি এখন সময় পাই না বেশি, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मेरे को, फ्री टाइम नहीं मिलता, इसलिए आप लोगों के लिए मैं रेगुलरली वीडियो बना नहीं सकता हूँ, प्रॉब्लम हो जाता है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। टाटा, बाय बाय, हasta la vista amigos, for today।